बापर बेटी अच्छा बाव मेन चीज का हाथ कान दिया गए बाव सोना हाथ जेटा राखी ওই ডেকে মোর বাপ পাড়া মিলতে দিয়ে গে ওইনে যেই গুণা সোনার পর চোরটা হাত দিয়ে ওইনে বেটি সোনা কি করে জানেন কেইনি না দে মায়া একটা গুতা কচে উঠিস কি করছিস সব লে চলে গেল সব বাপ সোনার পর হাত দিয়ে দিয়ে কয় আগলা ঘসতে ঘসতে কচে কি यार तो दिल खाली मत ले खाली कहे बाप रे बाप आला बोली दे बाप कने बोल गे कोन वजह से बोल गे मोर बीबीटा तुम बोले नहीं के बाप बेर छानी तुम बोला नहीं के हां बेर छानी दिबे बा बुझा याद रखें हां बेर छानी का कज है জানেন না আলা মজবুরে গিয়া বা কচে কি হয় কচ চললা সবলে চলে গেল গে বাবু সবলে মোর বাপ সোনা চাঁদি গে কচে তুই কোনটা একদম সিংডার পাকা নিগলিয়া বাপ নিগলে চোরটা খায়াছি লালচ তো চোরক বহুত লালচ ছিল জামানার কচে কেন করে সোনা চুরি করিম হ্যাঁ লালচ বহুত বুড়ি বালা আব ইয়া সিংডার পাকা নিগলে নে চোরটা দে জাপরা ধইয়ে চোরটা খালি বাপ দাই দিছে কচে বাপ এ বাপ মি কবি আর দোসিম নে বাপ যেলা মি লিউতি লেলে গুড়াইলে বাপ সামাল্লা মি আর কুজুলিম নি বাপ মুখ ধইস না মুখ ছয়ে দেতি মুখ जो बांध लो तमी मारा जाम बोल कर चुन लोग मारे दे डंगा ने बुझा ना तब कौचे बेटा तोक नी छोड़ीम मिन्नी छोड़ीम कौचे बाप तुम तोर पोला दूर तू छोड़ दे कौचे बेटा तोक नी छोड़ीम कौचे मी चोर रे बाप जिंदगी कर आरे दिनु बाल बच्चा पुसे दिनु नहीं चोरी करे कौचे ती चोर ना रे बाप तोर पोला दूरिम के कौचे कहने गे कौचे तोर वजह से मोर पेशेंटा बोलिल गे ती ओसिस तोक मुर्गा जाओगा जब तो भात निकलाम पाला और मुर्गार गोश्त तोक छोड़ीम नी बाप कौचे मुख छोड़ दे रे बाप छोड़ दे कौचे तोर वजह से बोलिल अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह या के कौचे बीबी हाँ या के कौचे बीबी लंबा चरागेर बिले ठीबी हाँ मुसरात हाँ वहाँ सूत पे आना रात और मुसरात सूत पे तो घुस रात बुझा बात ना और एक का रोग डरा होचे वार संगे नरम से तैयार करवा होबे डांगमानी होबे बोतल की होचे बांग पर बेटी जोड़ जैसे मुसट्टक माया दिचे खबरदार लक़द खलक़नल इंसान फी अहसानि तक़वीम गाल दांत मारवानी को होचे वाव सुने लो तकरीर सुन बाव जिंदा आधी चटा बात सुने लो हाँ जिद्दी होलो भांग को कोई गाल दांत मारचे बीवीर खबरदार मार मना लक़द खलक़नल इंसान फी अहसानि तक़वीम देखो उठाने खूबसूरत पहले इंसानदार गालडाते होचे चेहरा पहले देखेचे और उठे मारबा थाप्पड़ माने लाठी दे कोई मारचे मारबा मना कोई अब्बाव पक नसीहत करवा कोई यारापन नहीं माने सब्र कर सब्र अय्यूब को देखो जोर से कहो सुभान अल्लाह सब्र अय्यूब को देखो अब हदीस में आओ हदीस लिखा है जेडा मरद बीबीदार जुलुम सहने जल्दी करे तलाक नी दिबे जल्दी करे थाप्पड़ नी मारबे वाक लाठी दे नी मारबे वाक नसीहत करबे वाक समझाबे ওর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে তাও যদি জুলুম করে বিবি ডাক যদি রাখবা পারে ওই সবরের এতখান সওয়াব মিলবে যেমন আইয়ুব নবীর সওয়াব মিলিল অমন সওয়াব ওই বান্দারাক মিলে যাবে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আল্লাহ এইখানে কো বাচ্চা আছি বাত তো বেলা চলে গেছে এত দেতে তকরি কোন দরুদ শরীফ তো পড়িনি দুরুদ পড়িয়া সালাম পড়িয়া দুরুদ পড়িয়া সালাম পড়িয়া মিটাব মনের জ্বালা রে মনের আশা রে যামো আমি মদিনাতে আল্লাহ আল্লাহ আবস কয়টা মরদ নামাজি কয়টা হচ্ছে মুসরাত নামাজি অস তোমার দেখাচ্ছেন নানি कोई बीबी एमन छे जे नमाजी छे कोई बीबी एमन छे जे नमाजी छे नमाज कुनी छोड़ा नहीं हुआ लेकिन वार स्वामी डा बेनमाजी लेकिन कोई स्वामी नमाजी वार बीबी डा छे बेनमाजी लेकिन कोईटा बीबी एमन छे कोईटा माँ बहन एमन छे के मोर स्वामी नमाज नहीं पढ़ाते मी केना पढ़िम सुनो माँ बहनला खुदी तुम्हार सुनो तुम्हार बारे खुदी तकरीर करिम माँ अगला जमानार एक औरत छिल बनी इस्राइलेर जमानार एक औरत छिल माँ वहाँ किन्तु नमाजी नमाज कुनी छोड़ानी किताबे पावा जाए हदीसत पावा गई है हदीसत देखा गई है माँ वहाँ नमाज कुनी छोड़ानी लेकिन शामीडा बड़ा जालिम शामीडा किन वहाँ नमाजक देख पा पारेनी वहाँ सजदाक देख पा पारेनी वहाँ रुकुक देख पा पारेनी वहाँ जे इबादत करबे इबादत देख पा पारेनी माँ लेकिन वहाँ नमाज कुनी छोड़ानी लेकिन शामीडा की कोले अल्लाह अल्लाह एक बार एमन एकटा तरीका इख्तियार कोले अब एमन एकटा तरीका इख्तियार कोले कि এইখানটার এটা তরিকা যদি ইখতিয়ার করু আর যদি যে ছে यानी এইটা মৌকাত একমি মারে ফেলবা পারু একমি খতম করে দিবা পারু একমি তহস নহস করে দিবা পারু ওয়া কি কোলে এখন কিমতি চিজ ওয়ার বিবিক দিলে কচে মোর প্রাণের বিবি
এই সামান খান তুই রাখে দে, ভালো করে রাখে দিস। আর বিবি কি বলে, ওই সামান কোনি আল্লাহর নাম লেনে রাখে দিলে কিতাবে